क्या कर रही हो तुम? ऑर्डर कुछ पेन को तुमको कैसे खोलने हैं ये ऐप पीहू? ये दबाने के। दबाने के बाद खुला है? आजकल के बच्चे सब कुछ जानते हैं। ऑर्डर कुछ में सब्जी सब्जी ऑर्डर করছো? ওকে। কি কি সবজি অর্ডার করছো? একটু পালং শাক করো। ये भी ও ম্যাডাম একটু পালং বাটার করো, একটু পেঁয়াজ, हाँ একটু চিকেন, একটু মটন, किसका मटर किसका मटर? মটন, চিকেন, মাছলি, हाँ मछली বড় বড় চিংড়ি মাছ। नहीं मछली नहीं लाऊंगी কেন? लाऊंगी ম্যাডাম না খায় না খাবে, আমরা খাবো না। खाऊंगी खाऊंगी হ্যাঁ শেষ গামছাটা কোথায় যাবে? আর একটু হচ্ছে কে कहाँ मंगाऊँ मुझे बताओ ওই তো বাতাচ্ছি। बताओ क्या मंगाऊं बताओ। চিকেন, মটন, মাছলি, এই বড় বড় চিংড়ি মাছ পাপা আর মা আরতি খায়। अभी महंगा ये साबुन সাবুন, साबुन है ये भी इसको। সাবুন, ঘর মোছার ফিনাইল, हाँ বাসন মাজার সাবান, आप ये বাসন মাজার নিকুট, কাপড় কাচার সার্ফ,